اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی سوچ سمجھ کر بنائی جا رہی ہے اور اس ویڈیو کو آپ بھی سوچ سمجھ کر دیکھیں اور اچھی طرح سے اس پر دھیان دیں اور اپنی آنے والی لائف میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا اور آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ دوستو، پرسوں رات میرے پاس ایک بھائی کا کال آیا۔ انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا آپ پیسہ انویسٹ کراتے ہیں، یعنی کہ کیا آپ پیسے لے کر کسی اسٹاک میں انویسٹ کرتے ہیں کسی دوسرے کا؟ تو میں نے کہا کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کرتا۔ دوستو، پھر ان بھائیوں نے بتایا کہ کوئی شخص میرے نام سے ٹیلی گرام پر کوئی چینل بنائے ہوئے ہے اور اس نے میری ہی فوٹو لگا رکھی ہے میرے یوٹیوب چینل سے تھمبنیل سے اٹھا کر، اور اسی نام سے اپنا ایک چینل بنا لیا ہے ٹیلی گرام پر، اور وہاں پر لوگوں کے پاس میسیج کرتا ہے اور ان کو میری فوٹو لگی آئی ڈی بھی دکھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان سے پیسے لے کر یہ بولتا ہے کہ میں آپ کا پیسہ کرپٹو کرنسی میں یا پھر اسٹاکس میں انویسٹ کروں گا اور جو بھی فائدہ ہوگا وہ میں آپ کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، یعنی کہ آپ کو بھی اس میں سے حصہ ضرور ملے گا اور مہینے میں آپ کی اچھی کمائی ہونے لگے گی۔ تو دوستو، ایسے ہی ہمارے ایک بھائی ان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے ان کو 5,000 روپے سینڈ کر دیے، اور اس طرح کر کے ان سے وہ پیسے لے لیے گئے، اور پھر بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے انہیں پیسے کیوں دیے تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھا کہ یہ توقیر بھائی ہیں، جبکہ توقیر اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتا۔ اور پھر کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب اس بھائی نے انہیں پیسے سینڈ کیے پے ٹی ایم کے تھرو، تو وہاں پر انہیں لکھا ہوا بھی نظر آ رہا تھا کہ پے ٹی ایم پر توقیر نام نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا۔ اس لیے دوستو، اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہے یا آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پیسے لے کر اسٹاک مارکیٹ میں یا کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کروں گا اور اس سے آپ کو فائدہ دوں گا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ وہ یا تو کوئی ہیکر ہے یا کوئی بلیک کام کرنے والا ہے جو آپ سے آپ کا پیسہ وصول کرنا چاہتا ہے اور آپ کو بہت تگڑا نقصان دینے والا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ اماؤنٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، 5,000 روپے ہے، ہو سکتا تھا کہ یہ بھائی اس سے بھی زیادہ اس کو دے دیتا۔ اور دوستو، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو صرف 10-20 ہزار روپے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کئیوں کے میرے پاس میسیج بھی آتے ہیں کہ آپ ہم سے پرسنٹ لے لینا اور ہمارے یہ پیسے آپ اسٹاکس میں لگا دیں۔ میں ان کو صاف منع کرتا ہوں کہ نہ تو میں آپ کے پیسے لوں گا اور نہ انویسٹ کراؤں گا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ہماری ایک پریمیم براڈ کاسٹ ہے جہاں پر ہم آپ کو حلال اسٹاکس بتاتے ہیں، پراپر اسٹاپ لاس اور ٹارگٹ کے ساتھ، کہ آپ ان کو فالو کریں، اور اس کے لیے ہم زیادہ نہیں، صرف 399 روپے اماؤنٹ آپ سے لیتے ہیں، اور ہمارے کئی بھائیوں نے اسے جوائن بھی کر رکھا ہے، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ سبھی بھائی اچھا پیسہ بنا رہے ہیں۔ لیکن ہم کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے اور نہ کسی سے کسی کی کوئی آئی ڈی لے کر یا اس کی پاس بک لے کر اس سے اس کا اکاؤنٹ کھول کر دیتے ہیں۔ ہم صرف حلال اسٹاک ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ بھی جب ہمیں کسی اسٹاک پر امید ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اسٹاک اٹھا کر دے دیا، پہلے ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ دوستو، اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیے کہ کسی کے کہنے پر کبھی بھی کسی کو کوئی پیسہ نہ دے، اور جب آپ اسٹاکس اینجل ون میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں تو کئی بھائیوں کے آپ کے پاس میسیج بھی آتے ہوں گے اور بہت سے لوگ آپ کو کال بھی کرتے ہوں گے۔ وہ آپ سے کہتے ہوں گے کہ آپ ہمارا گروپ جوائن کر لیں، اتنے 1,000 روپے ہم کو دیں، ہم آپ کو یہ والی کال دیں گے یا پھر یہ والی اسٹاکس دیں گے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، آپ پریمیم براڈ کاسٹ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، تو آپ بالکل بھی ایڈ نہ ہوں۔ آپ ایڈ اس وقت ہوں جب آپ کو میری شکل دیکھ کر یا میرا حلیہ دیکھ کر آپ کو لگے کہ ہاں، یہ بندہ ہمارے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ نہیں تو کسی بھی کہنے سے یا کسی کے مانگنے پر اپنی آئی ڈی یا پاس بک دے دینا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اس سے بڑا اماؤنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہو اور آپ کا وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے اور وہ ان پیسوں کو لے کر رفو چکر ہو جائے اور پھر بعد میں آپ ہاتھ ملتے رہیں۔
देखिए, मैं किसी से पैसे की कोई मांग नहीं करता और ना मेरा कोई इस तरह का चैनल है, ना व्हाट्सएप पर ना टेलीग्राम पर। हम जो आपको कहते हैं कि प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करें, जो हमारे भाई हमारे से व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर जुड़े हैं, तो मैं सिर्फ 399 रुपये लेता हूँ। मैं आपको ये बात दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि जो कोई भी आपसे पैसा मांगते हैं वो बड़ा मांगते हैं, यानी कि 1000 रुपये से ज़्यादा मांगते हैं। तो हम इस तरह की कोई भी आपसे पेशकश नहीं करते। अगर हम आपसे इस तरह की कोई पेशकश करते हैं और हमारे नाम से आपके पास कोई मैसेज आता है, तो आप इस बात को समझ जाएं कि ये बंदा बिल्कुल फेक है और ये गलत यूज़ कर रहा है मेरे नाम का और ये आपको ठगना चाहता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाती है। एक तो आपके पास टाइम नहीं रहता और जब मार्केट ओपन रहती है, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, तो दिल करता है कि कैसे भी करके ये प्रॉफिट हमारे पास भी आ जाए। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर कोई स्टॉक 10-20 रुपये बढ़ गया तो हम देखकर बड़े नाखुश होते हैं और ये सोचते हैं कि काश हम भी इसमें अपना पैसा लगाए होते और हमें भी प्रॉफिट मिलता। देखिए, प्रॉफिट चाहना गलत बात नहीं है, लेकिन लालच करना बिल्कुल गलत है। जब आपको किसी स्टॉक पर ये उम्मीद हो या आपके पास कोई लॉजिक हो कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तभी उस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें। इसी तरह बात सेम इंसान की होती है। अगर आपको किसी इंसान पर भरोसा नहीं है, तो आप किसी के नाम के सहारे उस पर पैसा ना लगाएं। इससे आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब मुझे भी नहीं पता, मैंने टेलीग्राम चैनल पर उनके ख़िलाफ़ जो है वो अपनी कार्रवाई भी की है और उनके ख़िलाफ़ शिकायत भी दर्ज कराई है। उम्मीद है कि जल्दी ही टेलीग्राम टीम हमारे इस मैसेज को पढ़कर उनके उस अकाउंट को डिलीट कर दे या फिर ब्लॉक कर दे और इस तरह का कोई काम किसी भाई के साथ ना हो। इसलिए दोस्तों, आप भी इस चीज़ का ख़याल रखें। मैं ही नहीं, मेरे नाम से ही नहीं और किसी के नाम से भी अगर आपसे कोई बोलता है कि आप हमें अपना पैसा दे दें और अपना पैसा जो है हमारे पास गिरवी रख दें, हम आपको उसके बदले पैसा देंगे, प्रॉफ़िट देंगे, चाहे वो महीने का 10,000 हो, 2,000 हो या फिर 3,000 हो। हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास 10-20 हज़ार रुपये है, अगर हमारे पास महीने के 4-5 हज़ार रुपये आते रहेंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन देखिए, वो ऐसा 1-2 बार करेंगे आपको यकीन दिलाने के लिए, लेकिन अगर आपने उन्हें बड़ी अमाउंट दे दी, फिर वो आपसे बात भी नहीं करेंगे और आपकी बात का सही जवाब भी नहीं देंगे। इसलिए कभी किसी के बहकावे में ना आए और कोई भी काम जल्दबाजी में ना करे, सोच समझ कर करे। फिर कहता हूँ मैं इस बात को कि हमारा कोई इस तरह का चैनल नहीं है और ना हम अपने नाम से किसी से कोई पैसा मांगते हैं। यानी कि हम ये नहीं कहते कि आप हमें अपना पैसा दो, हम उसे इन्वेस्ट करेंगे और उसमें से आपको इतना हिस्सा प्रॉफिट देंगे। इस तरह का कोई भी काम हम बिल्कुल भी नहीं करते। और प्रीमियम ब्रॉडकास्ट है जहाँ पर आपको कॉल्स मिलती है, वो भी सिर्फ एनालिसिस और फंडामेंटल देखकर और स्टॉक के चार्ट देखकर तभी आपके साथ शेयर किए जाते हैं ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। देखिए, जो हमारी फ्री वाली ब्रॉडकास्ट है वहाँ पर भी हम हफ्ते में या जब भी मौका मिलता है एक आध स्टॉक वहाँ पर भी देते हैं। नहीं तो प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में 2-3 कॉल्स तो रोज़ मिलती है। और ऐसा भी नहीं है कि जो हम कॉल्स देते हैं तमाम की तमाम ही बहुत अच्छा काम करती हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि आपकी एक कॉल्स काम करेंगी, 2 नहीं करेंगी। और कई मर्तबा ऐसा होता है अगर मार्केट का ट्रेंड सही होता है तो सारे के सारे स्टॉक सही काम कर जाते हैं। और कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि अगर मार्केट गलत है और रेड कलर में है तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि भाई अभी आप मार्केट से दूर रहें और मार्केट में अपना पैसा ना लगाएं, क्योंकि उस वक्त कई भाई फंसे होते हैं और कई मर्तबा मार्केट का मूड समझ में नहीं आता कि मार्केट चाह क्या रहा है। अगर ऐसा कोई मंज़र आपके सामने हो और आप ऐसे वाक़यात से गुज़र रहे हों, आप भी देख रहे हो कि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस तरह अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, अब भी मैं यही सलाह दूँगा कि आप मार्केट से दूर रहें और किसी के कहने से अपना पैसा किसी के अकाउंट में ना डालें या किसी को अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड ना दें और उसकी बातों में आकर आप ये ना समझें कि ये आपके साथ अच्छा करेगा। देखिए, ये दुनिया बहुत लालची है, हर कोई जाल बिछाए बैठा है कि कैसे न कैसे उन्हें कोई ऐसा इंसान फँस जाए जिससे वो उनका शिकार हो जाए
और उनकी पैसे की तलब जो है वो बुझ जाए। लेकिन वो इस तरह एक आध को नहीं, कई लोगों को फंसाते हैं और ख़ासकर उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं जो नए नए होते हैं। एंजल वन पर जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके पास कई इस तरह के मैसेज और कॉल्स भी आते होंगे, जहां पर वो आपको बोलते होंगे कि हम स्टॉक मार्केट रिकॉर्डिंग आपके पास कॉल कर रहे हैं, हमारी फ़लानी कंपनी है और हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करेंगे अगर आप हमें इस तरह इतना पैसा देना चाहते हैं। और कई तो फ्री में ज्वाइन करते हैं और फिर बाद में अपने उसी चैनल पर फ्री वाले में आपको उकसाएंगे, उल्टे सीधे स्क्रीनशॉट दिखाएंगे और आपको कहेंगे कि आप हमारा प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर लें। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना और जो बातें आपको बताई गई उनका ख़याल रखें। किसी के कहने से किसी के अकाउंट में पैसा ना डालें, किसी को यूज़र आईडी पासवर्ड ना दें और किसी को अपनी आईडी, पासपोर्ट या फिर अपना पासबुक जो बैंक अकाउंट का होता है या पैन कार्ड ना दें। कई भाई क्या करते हैं कि उनसे उनका अकाउंट ओपन नहीं होता, तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम किसी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें और वो उन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके उनका अकाउंट खोल कर दे दें। हो सकता है कि वो आपका अकाउंट खोल भी दे लेकिन बाद में वो उसका गलत यूज़ कर सकता है। यानी कि आपने अपने वॉलेट में कुछ पैसे इकट्ठे करके रखिए कि जब मार्केट अच्छी तरफ होगा या अच्छा मौका बनेगा तो हम पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे, तो वहाँ से उन पैसों को अपने किसी अकाउंट में विड्रॉल कर सकता है और आपको ओटीपी भी बताना पड़ेगा और आपसे वो बहाना बना देगा, कुछ भी आपको फिर मजबूरन बताना ही पड़ेगा। इसलिए किसी की बातों में ना आए। स्टॉक मार्केट में काम करना इतना आसान नहीं है, सोच समझ कर काम करें। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। क्या आपके साथ इस तरह का कोई स्कैम हुआ है तो कमेंट ज़रूर करें और जिस भाइयों के साथ ऐसा हुआ है वो आगे इस चीज़ का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।